تو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے سی ایس ایس اسلامیات، بک ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے ڈاکٹر حمید اللہ. میرے سی ایس ایس کے نوٹس ہیں، ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے ہم ٹائم لائن کے مطابق جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے باقی سبجیکٹ جو ہے ڈسکس کیے. تو اب نیکسٹ ٹاپک ہے دا فلاسفیکل آؤٹ لک آف اسلام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامیات کے پیپر کے اندر کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر اسلامیہ گروپ کے اندر جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا وہ اس ٹاپک کی. اگر آپ کو یہ ٹاپک اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، اس نظریے کی اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کے تمام پہلوؤں کی سمجھ آ جاتی ہے، کہ فلسفہ کیا ہے اسلام کا، جو ہے وہ نظریہ کیا ہے اسلام کا، زندگی کا نظریہ دیتا ہے، تو اگر وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے تو میرے خیال میں ہم اسلام میں تو کمپلیٹ پیپر جو ہے نا وہ کچھ بھی کوشچن آ گئے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے نا اس میں اچھے مارکس اسکور کر سکتے ہیں. تو مین چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے وہ ہے یہ فلاسفیکل آؤٹ لک آف اسلام. دیکھیں دنیا کی ہسٹری کے اندر جو سب سے جو مین چیز ہے سویلائزیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کا آئیڈیالوجی کیا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں the vitality of any society depends upon the philosophy of life they live and they practice. ٹھیک ہے، اگر ہم دنیا کی ہسٹری اٹھائیں تو اس ٹائم ہر ٹائم ایسا رہا ہے کہ ایک سویلائزیشن جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے اور باقی تمام سویلائزیشن جو ہیں وہ اس سویلائزیشن کی ترقی کے جو فروٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، باقی دنیا اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. In a ladder of civilization, one group always had advantage over the other group. So people, for example, in history, Phoenicians, when appeared, they reformed their civilization and others learned from them. ٹھیک ہے، اسی طرح جو عرب و اسلامک ایرا تھا اس کے اندر گریکس اور رومنس جو تھے اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے فلرش کیا اور بعد میں جو ہے نا سارے ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو ایک وقت آیا باقی تمام ڈاکے جس کے اندر چلے گئے اور جو مسلم جو تھے جو عرب سے وہ ٹارچ بیئرز تھے سویلائزیشن کی پوری دنیا کے اندر، پھر باقی دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو ایسا ہوتا رہا ہسٹری کے اندر. لیکن مین چیز کیا ہے، مین چیز ہے کہ کس چیز کے بیس کے اوپر جو ہے یہ کوئی سویلائزیشن اوپر آتی ہے، کون سی سویلائزیشن نیچے چلی جاتی ہے، کون فالوور ہے کون لیڈر ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی ان کا آئیڈیا آف لائف کیا ہے، آئیڈیولوجی آف لائف کیا ہے، ان کی فلاسفی کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا سوشل ریلیجیس فاؤنڈیشنز کیا ہیں، ان کے اکانومک فاؤنڈیشنز کیا ہیں. تو سب سے زیادہ چیز جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے، ٹھیک ہے، اسلام وہ دین ہے جو کمپلیٹ آؤٹ لک آف لائف دیتا ہے. ہر سیگمنٹ کی، اکانومی ہو، فلاسفی ہو، لا ہو، میریٹل لائف ہو، سوسائٹی ہو، لیگل میٹرز ہو، انہیریٹنس میٹرز ہو، کچھ بھی ہے تو اسلام آپ کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اسلام دین ہے. انفارچونیٹلی اسے جو ہے کچھ بس اسے مذہب بنا دیا کہ یہ ایک دین ہے. ایک وسیع جو ہے نا اسلام کا کردار ہے اس دنیا کے اندر. اچھا، luckily Islam's followers are found in every civilization on earth. Uh, when it is progressing, تو مین چیز کیا ہے، when Islam is progressing in today's world، تو اس کا مین فیکٹر کیا ہے. اگر کسی سیگمنٹ کے اندر، کسی ریجن کے اندر یا ہسٹری کے کسی وقت کے اندر اگر اسلام جو ہے زوال کا شکار ہوا تو اس کی کیا وجوہات تھی، وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اوکے. Moreover, in Islam, there is no prejudice of race, language, color, ethnicity, so people of Islam are progressing day by day. Men of any race can become the bearers of Islam. کسی بھی اچھا، سب سے پہلی بات آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ سینٹینس لازمی. In history we see there were dynasties of Muslims which were led by slaves of the liberated people. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نا آپ پاکستان افیئر آپ کا سبجیکٹ ہے انڈو پاک ہسٹری، تو 1206 جو ہم مملوکس بولتے ہیں، سلیو ڈائنسٹی بولتے ہیں، تو وہ لبریٹڈ سلیو تھے نا، پورا قبیلہ تھا سلیوز کا. پھر وہ آزاد ہوئے، پھر ان کو ٹرین کیا گیا. تو سلیو کنگز بھی آئے ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر. Life and death of any civilization depends upon their basic teachings of equality amongst its people. There shall be the equality between temporal and spiritual life. پہلے ہمیں ڈسکس کیا.
in order to advance the struggle of civilization. If one renounces the world of spirituality, his intellectual faculties would not perform perfectly. There will be there will eventually come the death of that person and the death of the civilization. तो स्पिरिचुअल ड्यूटीज और टेम्पोरल ड्यूटीज दुनियावी और उखरवी जिंदगी दोनों के ऊपर इस्लाम फोकस करता है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस नहीं करता। जो टेम्पोरल ड्यूटीज हैं, जो दुनियावी ड्यूटीज हैं, उनके भी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स रख दिए हैं। आगे चलते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस्लाम जो है दोनों के अंदर एक तवाज़ुन बरकरार रखता है। When civilization does not contain capacity for development, सबसे मेन चीज जब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, वो स्टैग्नेशन आ जाती है, then there comes the downfall of civilization. Unfortunately, it is happening today. In the today's world, it is happening with Muslims. Islamic ideology balances between these two, temporal and spiritual development. Motto of Islam, according to the expression of Quran, well-being in this world and well-being in the thereafter. Okay, Islam does not reconcile with ultra spiritualist और अल्टा मटीरियलिस्ट। ये नहीं कि आप अल्ट्रा स्पिरिचुअलिस्ट हो जाए, सब कुछ छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। इस्लाम कहता है कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस रखें। देखना कुरान पाक के अंदर बार बार आता है कि भाई है सुबह के टाइम उठो और ज़मीन के अंदर जाकर रोज़ी तलाश करो। तो वो एक आपको एक कंसेप्ट दे रहा है, आपको हुक्म दे रहा है, हम लोग नहीं समझते। अच्छा, Islam emphasizes on body and soul, both become close according to Islam, both are inseparable, not one should be sacrificed for the other. Spirituality है, closer to God, necessary life to obtain the pleasure of God, to obey the Lord। फिर देखें ना spiritual जो ड्यूटीज को टेम्पोरल किस तरह से बनाया गया है। कहा गया कि आप रोज़ा रखें, ठीक है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है और जो है ना वो जिस्मानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। अच्छा, रोज़ा रखें, उसका सवाब मिलेगा, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा? उसके लिए उसका क्या होगा? आपकी सेहत भी बेटर होगी। ड्यूरिंग फास्टिंग एसिडिटी फ्रॉम ग्लैंड्स किल्स द माइक्रोब्स ऑफ द स्टमक, इट इंजॉयंस टॉलरेंस एंड पाइटी। तो देखें दोनों बेनिफिट है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है, उसके टेम्पोरल बेनिफिट्स है। टेम्पोरल ड्यूटी होगी, उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होंगे, तो बैलेंस कर देगा दोनों चीज़ों को, डबल एडवांटेजेस है। Islam aims on the benefits for a man seeing Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, where the actions are entirely according to the motives and intentions. कितनी flexibility दे दी है, ये है philosophy of Islam. Paying tax or zakat has social responsibility. ये responsibility देखें, इसके पे spiritual benefits भी हैं, इसके temporal benefits भी हैं। इक्वालिटी होगी सोसाइटी के अंदर, और उसके अलावा जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होगी, इकोनॉमिक सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर होगा। सेक्रेट ड्यूटी से बना होगा। Similarly, war is forbidden in Islam, but only in the way of war, defensive war. Islam has spiritualized the temporal duties of man. Islam has strengthened both the temporal and spiritual duties. Achha, the profession of faith without application is nothing Islam. It is in the interest of society that a Muslim should work in a balanced way. Okay. The best of men is the one who does good to others. ये हदीस है, या वहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, तो कोशिश करनी है अंदर जो है ना 2 आयात, अगर आप अपनी नहीं लिख सकते तो उसका तर्जुमा लिखें इंग्लिश या उर्दू के अंदर। उर्दू के अंदर कर रहे हैं तो उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर तर्जुमा लिखें, और 1 या 2 अहादीस जो हैं वहाँ लाजमी लिखें। अच्छा, द बेस्ट ऑफ मैन इज द वन हू डज गुड टू अदर्स। एक और इसकी एग्जांपल वहाँ आप कोट करेंगे। अबू दाऊद के अंदर आया कि एक बार एक शख्स आप के पास आया, वो खराब कपड़ों में था। आप ने दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि मैं ये आर्जी के तौर पे करता हूँ। ओके, तो आपने फरमाया व्हेन गॉड हैज गिवन यू नीड, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है हैसियत दी है, तो तुम्हारे ऊपर जो है उसका जो बाउंटी है, जो उसने आपको जो है हैसियत दी है, आपको दौलत दी है, आपको जो है ना जरिए माश दी है, तो वो आपके ऊपर नजर भी आना चाहिए। The traces of his bounty should be visible upon you. कुरान पाक फरमाता है neglect not the part of world, you are part of the world। तो दुनिया की जिंदगी या दुनिया की जो ड्यूटीज हैं, आप उसको भी ना छोड़ें। पहली वाली बात है, इस्लाम ना अल्ट्रा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है आपको ज़्यादा जाने देते हैं, ना ही अल्ट्रा मटीरियलिस्ट, बैलेंस ब्रेकिंग के अंदर आपको रखते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा लोग जो है इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, और इस्लाम का जो नज़रिया ज़िंदगी है वो बेहतरीन है।
ٹھیک ہے، اب اگلا ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں.